Oke lah teman-teman, selamat pagi kembali. Kita berada di La Spezia, Italia kembali nih teman-teman. Masih saya bersama Dewa Rama di sini pagi hari. Di sini jam 11. So rencananya sekarang jalan-jalan ini mau keliling kota dengan naik kereta yang berputar di kota ini teman-teman. Sudah pastinya senang sekali ini bisa jalan-jalan kembali di La Spezia dengan udara pagi yang sangat segar. Kemudian cuaca sangat cerah mendukung hari ini. Tidak mendung, tidak gerimis, tidak hujan, tidak dingin. Pokoknya seger hari ini. Kemudian apa lagi? Saya tidak melihat begitu banyak kemacetan di sini. Nah, sekarang kita masih mau melihat keretanya nih teman-teman. Di sini kita mau nanya soal tiketnya teman-teman. Ada Railroad La Spezia Tour di sini. Oh. I look in the train where they stay. Nah, oke teman-teman. Di sini kita akan jalan-jalan keliling La Spezia dengan naik kereta di sini. Tadi kita sudah membeli tiket dengan harga 10 euro per orang. Saya berdua di sini bersama Dewa Rama. Jadi di tempat ini kita menunggu keretanya datang dan nanti setelah berputar mengelilingi La Spezia, kita akan kembali lagi ke tempat ini dan kembali kita jalan-jalan di kota ini teman-teman. Tadi juga sempat bincang-bincang dengan bapaknya penjual tiket. Rencana beliau akan jalan-jalan juga ke Bali bersama keluarganya. Nggak sempat saya merekamnya, dia bilang sekitar bulan April nih teman-teman. Mudah-mudahan kita ketemu sama bapaknya. Halo Dewa, bagaimana komentarnya ini? Oh, sangat bagus ini udaranya sangat sejuk. Terus kita akan menuju Grand City untuk jalan-jalan di kota La Spezia. Ya, kurang lebih 35 menit ya dengan harga 10 euro per orang. So, Hi, this is Mr. the guys, ya. From La Spezia. Good morning. You're welcome. Malaysia people. Ini dia Dewa Rama masih menunggu kedatangan keretanya. Nah, di La Spezia, Italia kalau mau ikut tour keliling kota ini teman-teman, kita keluar dari terminal, kemudian di cruise terminal ada kita akan ketemu dengan bangunan yang tinggi seperti ini dan di depannya ini adalah loket penjualan tiketnya nih teman-teman. Dan juga keretanya akan berhenti di sini menaikkan dan menurunkan penumpang. Oke teman-teman, kita sudah dipanggil sama penjual tiketnya untuk merapat. Kira-kira keretanya sudah akan tiba. Nah ini dia teman-teman, suara belnya sudah terdengar, kereta yang akan kita tumpangi ini. Stay 4 person for line, okay? Sitting 4 person for line. Stay all people, no problem. Waiting. Nah ini dia teman-teman, kita sudah berada di atas kereta. Time for Ini satu baris tempat duduk, ada isi 4 orang. Nah ini dia tiket untuk tour dengan naik kereta ini teman-teman. Ya keretanya sudah mulai bergerak ini teman-teman.
meninggalkan terminalnya. Il tour durerà circa 35 minuti. Vi faremo visitare i siti più importanti della città. La Spezia si trova nella regione Liguria, in zona strategica per raggiungere altre importanti città come Firenze. Kita diajak memutari ini dulu Piazza Garibaldi, una di delle piazze più bus terminalnya. dove passeremo ogni 40 minuti e dove potrete riprendere Oh, cuman kita ternyata ada sudah sampai di situ. tornare al punto di partenza. Welcome on board the Habitual train of the city of La Spezia. The tour will last approximately 35 minutes. We will make you visit the most important sites of the city. La Spezia is located in the Liguria region, in a strategic area to reach other important cities such as Florence, Parma, Pisa. Furthermore, we are only 15 minutes from Cinque Terre. We will make a stop in Piazza Garibaldi, one of the main squares of the city, where we will pass every 40 minutes and where you can take the train again with the same ticket to return to the starting point. Bienvenido a bordo del tren Happy Tour de la ciudad de La Spezia. El recorrido tendrá una duración aproximada de 35 minutos. Te haremos visitar los sitios más importantes de la ciudad. La Spezia está situada en la región de Liguria, en una zona estratégica para llegar a otras ciudades importantes como Florencia, Parma, Pisa. Además, estamos a solo 15 minutos de Cinque Terre. Haremos una parada en Piazza Garibaldi, una de las plazas principales de la ciudad, por donde pasaremos cada 40 minutos y donde podremo crociare nazionali ed internazionali. Ci avviamo verso Piazza Europa, dove ha sede il comune della città e dove si svolgono la maggior parte delle manifestazioni cittadine. Oke, setelah mendengarkan Possiamo ammirare la nuova informasi cattedrale del sedikit Cristo dari Re, struttura di recente fabbricazione costruita negli anni 70. apa namanya public Il speakernya, luogo dove si decise di erigere questo nuovo edificio sacro una volta ospitava un convento dei frati sekarang keretanya cappuccini. sudah bergerak La zona fu spianata per unire i quartieri meninggalkan storici della città con quelli terminalnya. ubicati a est. dan siap jalan-jalan keliling kota nih teman-teman. Large port of call for Nah, national ini dia. and international cruise ships. Kita diajak putar dulu di sini. Where the city municipality is located and where most of the city's events take place. Above the square, we can admire the new Cathedral of Christ the King, a recently built structure built in the 70s. The place where it was decided to erect this new sacred building was an esplanade of a hill that had been demolished in the same years to unite the historic districts of the city with those located to the east. Furthermore, a convent of Capuchin friars once stood in this area. Partimos de la terminal de cruceros, un gran puerto de escala para cruceros nacionales e internacionales. Nos dirigimos hacia Piazza Europa, donde se encuentra el municipio de la ciudad y donde tienen lugar la mayoría de eventos de la ciudad. Sobre la plaza podemos admirar la nueva Catedral de Cristo Rey, una estructura de reciente construcción construida en los años 70. El lugar donde se decidió erigir este nuevo edificio sagrado fue la explanada de un cerro que había sido derribado en los mismos años, para unir los barrios históricos de la ciudad con los ubicados al este. Además, en esta zona existió un convento de frailes capuchinos. Di fronte a voi Piazza Verdi, salotto della città e sede delle poste centrali. Al centro della piazza sono posti gli archi colorati con prospettiva cromatica e geometrica costruiti di recente dall'architetto Burrell. Da questo punto ha inizio il centro storico della città. Saliamo ora in Via dei Colli, la via che porta al Castello San Giorgio e alla vista panoramica della città. In front of you, Piazza Verdi, the city's living room, is home to the Central Post Office. In the center of the square are the colored arches with chromatic and geometric perspective recently built by the architect Burrell. From this point, the historic center of the city begins. We now go up via Dei Colli, the street that leads to the San Giorgio Castle and the panoramic view of the city. Frente a usted, Piazza Verdi, el Salón de la Ciudad, alberga la oficina central de correos. En el centro de la plaza se encuentran los arcos de colores con perspectiva cromática y geométrica construidos recientemente por el arquitecto Burrell. Desde este punto comienza el centro histórico de la ciudad. Subimos ahora por Via dei Colli, la calle que conduce al castillo de San Giorgio.
della città della Spezia, dove troveremo il castello San Giorgio e San Siro. La zona è molto apprezzata per la vista del mare e del porto e del panorama sulla città. Il castello di San Giorgio è dedicato dalla famiglia genovese dei Fieschi intorno all'anno 1250, è stato ristrutturato recentemente. I famosi sotterranei del castello si snodano fino al centro storico della città, dove durante la prima e la seconda guerra mondiale venivano utilizzati come rifugi antiaerei. Il castello, per chi lo desidera, è visitabile. We are in the heights of the city of La Spezia, where we will find the San Giorgio Castle and the La Spezia Hills. The area is much appreciated for the view of the Gulf and the port and the panorama of the city. The castle of San Giorgio, built by the Genovese Fieschi family around the year 1250, has been recently renovated. This the castle winds down to the historic centre of the city, where during the First and Second World Wars they were used as anti-aircraft shelters. The castle can be visited for those who wish. Estamos en las alturas de la ciudad de La Spezia, donde encontraremos el castillo de San Giorgio y las colinas de La Spezia. La zona es muy apreciada por la vista del golfo y el puerto y el panorama de la ciudad. El castillo de San Giorgio, construido por la familia genovesa Fieschi en el año 1250, ha sido renovado recientemente. Los famosos sótanos del castillo descienden hasta el centro histórico de la ciudad, donde durante la Primera y Segunda Guerra Mundial se utilizaron como refugios antiaéreos. El castillo puede ser visitado por aquellos que lo deseen. Poi d'improvviso venivo dal vento rapido e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare. Felice di stare lassù. La musica dolce suonava soltanto per me. Felice di stare lassù, ma i sogni nell'anima svaniscono per me. Quando tramonta la luna, mi porta con sé. Che sono io con il cielo, di stelle. Siamo in Piazza San Bon, una delle principali piazze dello storico quartiere umbertino, dedicata all'ammiraglio Simone Pocari San Bon, che fu comandante del primo dipartimento marittimo della Spezia dal 1880 al 1844. L'ammiraglio si prodigò molto potenziando anche l'arsenale militare. Qui si trova anche la stazione ferroviaria della città che collega in pochi minuti alle Cinque Terre, Firenze e Pisa. Piazza San
mucho por el progreso de la ciudad al fortalecer el arsenal militar. Aquí también se encuentra la estación del tren de la ciudad que conecta en pocos minutos con Cinque Terre, Florencia y Pisa. Arriviamo in Piazza Garibaldi, fermata principale del nostro tour. Siamo nella piazza centrale della città che collega alla stazione ferroviaria e alle vie dello shopping, dove troverete anche bar, ristoranti e negozi di souvenir. Il biglietto è valido per andata e ritorno ed il treno passerà Kita berada di city centernya nih teman-teman. Piazza Garibaldi ha una struttura irregolare per l'incontro dell'antico tracciato della via diretta a Genova, prolungamento di via del Priore, con la via militare, via Garibaldi. We arrive at Piazza Garibaldi, the main stop of our train. We are in the central square of the city which connects to the train station and the shopping streets, where you will also find restaurants, bars and souvenir shops. The ticket is valid for a return trip and the train will pass through this stop every 5 minutes. Piazza Garibaldi has an irregular structure, tolerating the erection of ridge of an extension of Viaduct Common with a military road via Garibaldi. Llegamos a Piazza Garibaldi, la parada principal de nuestro tren. Vale, di questo? Estamos en la plaza central de la ciudad que conecta con la estación de tren y las calles comerciales, donde también encontrarás restaurantes, Tadi dua ini. souvenirs. El billete es válido para ida y vuelta y el tren pasará por esta parada cada 40 Ini minutos. penumpang yang lain akan turun di city centernya nih teman-teman. Di sini. Dan mereka akan jalan-jalan di sekitar tempat ini. Via Prione. Il nome Prione deriva dal termine dialettale pria, Cespizzini. Dan tekan ini menek Bin. Menek yang penumpang. Hello. What time so we can come back here? Only 40 minutes come back here. Every 40 minutes. Every 40 minutes. Full day. Okay. So, And of course, Spezia mussels. 40 menit ini. El nombre Prione deriva del término dialectal pria, que significa piedra, y se llamaba así porque antiguamente a lo largo del trazado del camino había una gran piedra donde el pregonero de la pequeña comunidad de la Especia se subía para leer los avisos. Estamos en una de las calles principales del centro histórico con tiendas y restaurantes típicos de la Ngayon, España. Ben 1 menit. Podrás degustar platos locales como Paligazzi, Mestro y por supuesto Especia Mussels. For the moment. Nah, di sini dia teman-teman keretanya berhenti di pusat kota di La Spezia ini. Kemudian dari sini penumpang ada yang turun di sini, jalan-jalan di city center. Dan ada juga yang tadinya turun di sini kemudian naik di sini kembali ke terminalnya di dekat terus terminal ini teman-teman. Nah ini dia keretanya lagi berhenti di city center nih, teman-teman. Ini bagian belakang dari kereta ini teman-teman. Đúng di city centernya, sengkan main. While it was originally located in the mechanical workshops inside the military establishment, it was inaugurated in 1923 together with the Naval Historical Museum of Venice. El Museo Naval de la Spezia es el más importante de los museos navales de Italia y aunque lleva aquí poco más de un siglo, sus orígenes son mucho más antiguos. Está ubicado junto a la puerta principal de acceso al arsenal militar desde 1958, mientras que originalmente estaba ubicado en los jardines botánicos del interior del establecimiento militar. Fue inaugurado en 1923 junto
is a place of leisure for both La Spezia citizens and tourists. La rotonda de Mirabello con un faro de luz encabezado una de acceso al puerto turístico de la ciudad, donde alberga grandes yates y barcos turísticos. Hoy en día, el puerto turístico es un lugar de ocio tanto para los ciudadanos como para los turistas de la Spezia. Siamo in Italia, una delle principali della città. Alla nostra sinistra vediamo la Spezia. Siamo nel giardino più importante della Versilia per estensione, apparato turistico, interesse locale. Allora, si possono trovare certi piani demaniali e palme dal fascino esotico. A destra la passeggiata Morina, dove troverete l'ingresso con il ponte che conduce a Porto Mirabello. Costeggiando le molo, potrete notare i pescherecci dai quali giornalmente è venduto il pesce fresco. Proseguendo per la passeggiata Ini pasar, Morina, troverete i battelli che portano a fare i pasar. giri turistici nelle Cinque Terre. Ini pasar tradisional di sini. E la Riviera di Levante. Ada pasar ikan kayaknya. Via Italia, one of the main streets of the city. Important gardens in Liguria and Versilia in terms of extension, floristic apparatus and botanical interest. Inside them you can find cedars, large areas and gardens with exotic charm. On the right is the monument from land, where you can find the entrance of the bridge that connects to Porto Mirabello. On the left is the fishing place from which fresh fish is served daily. Continuing on the way ahead, you will find a place that takes you on tourist tours and campgrounds. Estamos en Via Italia, una de las calles principales de la ciudad. A su izquierda podrá admirar los jardines de la Spezia. Se encuentran entre los jardines más importantes del Porto y Versilia en términos de extensión, aparato florístico e interés humano. Sarah, En su interior podrás encontrar cedros, grandes magnolias y praderas con un encantador exótico. A la derecha está el Paseo Morita, donde encontrarás la entrada por el puente que conduce a Porto Mirabello. Caminando por el muelle encontrarás los barcos pesqueros que venden pescado fresco a diario. Continuando por el Paseo Morita encontrarás los barcos que te llevarán en recorridos turísticos por las Cinco Tierras, Porto Venezia, Portofino y la Riviera di Levante. Ed ora non ci rimane che ringraziarvi per aver scelto la pittura. Siamo certi di avervi fatto vivere un'esperienza unica. Grazie a tutti. Y ahora tenemos que regresar. Estamos seguros de que os hemos regalado una experiencia útil y gracias a todos. ini dia cantik sekali, bagus sekali teman-teman, indah sekali taman kotanya ini. Taman kota La Spezia nih, wow. Ada pohon jeruk nih teman-teman. Pohon jeruk kayaknya ini teman-teman.
terdengar ada suara binatang, teman-teman. Sumbernya dari pepohonan yang ada di depan ini. Apakah kalian mendengarnya, teman-teman? Today it is open to the public on the anniversary of San Giuseppe, patron saint of the city, so it will be visited once a year. Even though the island of this region, where there's beautiful and famous Italian trading ship and wines, finds accommodation in the docks of the arsenal. Frente a usted puede ver la entrada principal al arsenal militar de la especie, que fue fuertemente bombardeado en tiempos de guerra, ya que fue la primera plaza militar naval de Italia. Hoy está abierto al público en el aniversario de San Giuseppe, patrón de la ciudad, por lo que se puede visitar una vez al año. Periódicamente en Amerigo Vespucci, el buque escuela italiano más bello y famoso del mundo, encuentra alojamiento en Ini kita sekarang sudah menuju ke mana lagi? Sudah dekat dari turis terminalnya. Berada di tepi laut. di accesso principale all'arsenale militare dal 1958, mentre originariamente era ubicato presso le officine meccaniche all'interno dello stabilimento militare. Venne inaugurato nel 1923 unitamente al Museo Storico Navale di Venezia. Italy's naval museums, and although it has been here for just over a century, its origins are much older. It has been located next to the main access door to the military arsenal since 1958, while it was originally located in the naval workshops inside the military establishment. It was inaugurated in 1923 together with the Naval Historical Museum of Venice. El Museo Naval de la Spezia es el más importante de los museos navales de Italia, y aunque lleva aquí poco más de un siglo, sus orígenes son mucho más antiguos. Está ubicado junto a la puerta principal de acceso al arsenal militar desde 1958, mientras que originalmente estaba ubicado en los talleres mecánicos del interior del establecimiento militar. Fue inaugurado en Nah, 1920. sekarang kita sudah tiba kembali di terminal ini. Accesso al porto turistico della città, dove attraccano grandi yacht e barche turistiche. Oggi il porto turistico è un luogo di svago sia per i cittadini svizzeri che per i turisti. The new villa rotunda with a Latin in the center. Kembali ini diajak berputar di tempat ini. Today, the tourism board is a exhibition for both Spezia citizens and tourists. La rotonda de Mirabello con un farol en el centro es la rotonda de acceso al puerto turístico de la ciudad, donde atracan grandes yates y barcos turísticos. Nah, Hoy en día, el puerto turístico es un lugar de ocio tanto para los ciudadanos como para los turistas de la especie. Siamo in Viale Italia, una delle vie principali della città. Alla vostra sinistra potrete ammirare il Giardino della Spezia. Sono tra i giardini più importanti della Liguria e della Versilia per estensione, apparato floristico, all'interno si possono trovare cedri, grandi magnoli e palme dal fascino esotico. A destra la passeggiata marina, dove troverete l'ingresso dan penumpang yang lainnya sudah menunggu di sini dan akan ikut tur juga ini. potrete notare anche il venduto in pesce fresco. Oke teman-teman, akhirnya kita kembali lagi ke terminalnya. Nah ini dia teman-teman, sekarang kita sudah sampai kembali di terminal tempat menaikkan dan menurunkan penumpang yang akan ikut tur keliling kota, dan ini dia saya baru turun dari keretanya. Nah teman-teman, akhirnya sampai di sini dulu tur virtual kita di La Spezia, Italia. Dan bagaimanakah teman-teman? Apakah teman-teman menyukai tur semacam ini? Berikan tanggapannya jika suka, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini teman-teman. Dan jangan lupa untuk memberikan tanggapannya. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih telah menonton video ini sampai habis.